एक्चुअली मु तुम जीवन रो बहुत भल पाउछ तुम एते शीघ्र भूली गेलो केमिति कोथले कोना दे पागल हे गेले सतरे कल साली केते अयो नेथली एसो भूली गेल ना मामा आमे गोर दिन आईजी प्राक जाइथिले मन अछि ना आई लव यू कहि देम फोन टा काटि देबी किछि रंग न माने सब राइट न तुम लाइफ टाइम बर्बाद कर मु पुलिस थाना जिबे पीछे एफआईआर देबी कोन कोचो फोन टा रखिबे न आपन को जबरदस्ती जबरदस्ती कोन तुम घरु जाके पूछेली फास्ट कुहंतु मु चिन्हिनी बोली कहिली ना आचुबन दीदी रो भल पाए कोन मते रेक्टी करबा अछि हेलो फ्रेंड्स आज कॉल प्रैंक गला कॉल प्रैंक डाला ए झिडा कॉल प्रैंक गला ए झियो को कॉल प्रैंक करे पे मते भाई इंस्टाग्राम में मैसेज करले से होची ए भाई हां वीडियो देखिया पूर्व प्रथम डिस्क्लेमर चेक करन तापर फुल वीडियो देखन मनुष्य जीवन कोन ने आछे कोन ने जे भाई मो माया संसार राज्य अछि काले नथिया जते दिन बंचिया हंस खुशी बंचिया ओके आ वीडियो शेयर करबी संग मान भी हंस वीडियो देखिया पूर्व प्रथम डिस्क्लेमर चेक करन तापर फुल वीडियो देखन ओके बाय पुलिस सीबीआई कस्टम किबा जज को वीडियो कॉल आसी तेबे डरंतु नाही या साइबर अपराधी होई पारो हेलो हेलो ये हेलो हेलो हां हेलो के कोथले कोन चिनी पालन की हेलो हां के कोथले मान तुम कोन शहर गले मत शीघ्र एते शीघ्र भूल गेल ना कोन बा के कोथले जानि पलिन कोना जानी पारलो नहीं अच्छा हो को केमती छ बे के कोथले फास्ट कोन मु राजा कहथली पूरा गाँ स्कूल ते मिसे के पाठ पढ़थले मिसे के कोया तोलथले मिसे के आंब खावते कोन सब भूली गेलो हां हेलो हेलो कौन मते शीघ्र भूली जाउ छ मु जानि पलिन किसे कोन जनो जानि पलिन हां मु जानि पलिन ने ठीक कोना दे के कोथले माने एते डिटेल से देली तथा जानि पारलो नहीं नाइ छ मो फ्रेंड आज भी अछन तो मु कंफ्यूज काई ना ता मो संग आज अछन नंबर रखिबी तो मु से कॉल नंबर सेव करनो यारी नाइ हेलो नंबर एतरे ट्रू कॉलर नंबर आसुनी तमरो ना आसुनी मो ना सुने ना गेमर बॉय ना कोन उडा गेमर बॉय आछी की अच्छा 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 आज्ञा मान तमे तो चेंज हिजिल मु जान नथली सतरे के कोथले सत्र मु जानि पलेनी मु कहली के मतलब ना रॉन्ग नंबर बतला दिस ना ओ रॉन्ग नंबर लागी छी अच्छा एक्चुअली तुम नारा सेम ना तो ना भी चेंज कर दिछो मत जानि सने कोन हां कौन तुम के कहले तमे अच्छा नर्मदा साहू ट्रू कॉलर देखि कहि देले ना ट्रू कलर ना मोर ट्रू कलर नहीं एटा एक्चुअल आईफोन 13 प्रो मैक्स ता तो ट्रू कलर एथे नहीं आउ एबे डुमडुमा रोज बरा खंडगिरी रे अच्छा सत्र मु जानि पलेनी तो मु के कोथला के जानि हो छाड़ तमे खंडगिरी यात्रा देखिया पय जाइछो ना नहीं मते गोटे दाखइलो बड़ा हरामी हो बेटा अच्छा खंडगिरी यात्रा देखिया पय जाइछो ना जाइनो ए पर्यंत जाई छै कोन लगे जाइछो अच्छा मते डाकिलोनी तुम आगे आगे प्लीज कोहनी मते बहुत माने भाबुची मते गोटे रेस्पेक्ट देला आलिया लागुच मते ऑब्वियसली मु जानि जे रेस्पेक्ट करबे जा हो अच्छा आगे आगे जो मते डाकुचो बेबी बेबी मते डाकले होबनी आयो रे मां संगीता उडा करे आगा उडा करिए कोना के कोथले मु जानि पलेनी हे भगवान मान तुमको एते डिटेल्स देला पर भी तुम जो जानि पानु मा कोन कहबी कहलो मो सांगवान से तो मते मिसते नहीं तो तारे जानि के बोली आई कि एते मु कहली के जति चिन्ह लोक देही तो मु आपन तारे खराब लागे जो मु जानि पलेनी अरे सुनो तम पाखु जे भी कॉल करछि तो चिन्ना लोक ही तो कॉल करथबो ना ऑब्वियसली किंतु रॉन्ग नंबर भी लागे तो ना तो भाई कावला रे कॉल कर दे तो किछि भी कि मु भूली आई कि बोली कोन जानि पर नथि तो कहले जान दे अच्छा जदी बा रॉन्ग नंबर लागी छी मु डिटेल्स किन देली को डिटेल्स मते लागु छी हमर एठा करे कोडगर हेतो कि आई थिंक तुम मते जानि पई पारो आमे गोर दिन आईजी पार्क जाइथिले मन अछि ना आईजी पार्क जाइथिले मन अछि आई बस मु जिंदगी रे आई बस मु तामान त मते लुच्चो छ नै तम पाखर की अछि म सतता को तम बॉयफ्रेंड अछि ना
ମୁଁ ତ କେବେ ମୋ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଆଜି ପାଖରେ ସତରେ କିଏ କହୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ସତରେ। ଆରେ ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେବ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ତମ କଥା ଶୁଣି। ମୁଁ କେବେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଜମାରୁ ଯାଇ ହିଁ ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ। ହଉ ଛାଡ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ ଯାଇନ। ତମକୁ ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ରଖିଛ ନା ସେଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲ? କିଏ କହୁଛ ଏମିତି କହୁଛ ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ 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 ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲ ପୁଣି ହାତରେ ଭାଇ କହିଲ କେତେବେଳେ ରାଶି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତ ମତେ। କହିଲେ ବାନ୍ଧିଦେବି ଯାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ହାଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କଥା କହିଲେ ବାନ୍ଧିଦେବି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ନା 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 ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତମ ଜୀବନରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ କେମିତି କଣଟା? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ତମେ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଖତରନାକ। ଖତରନାକ ବାସ୍ ମତେ ଖତରନାକ ଝିଅ ହିଁ ଦରକାର ଯିଏ ମୋର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ହବ ମତେ ଖତରନାକ ଝିଅ ହିଁ ଦରକାର। କିଏ କହୁଥିଲା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେନି ହାଁ କିଏ କହୁଥିଲେ? କଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ ମତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛ କଣ କହିବି ଆଉ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ମୋ ନାଁଟା ଯଦି ମନେ ରଖିଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି କହିଲ ଆଉ? ଭଏସ ରୁ ବି ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ତ। କଣ କହିଲ? ଭଏସ ରୁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ତମେ କଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ନା କଣ ମୋ ଭଏସ ତମେ ଜାଣିଦବ ଯେ ମୁଁ କିଏ କହିଲ? ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲି ମୁଁ ତମକୁ ତଥାପି ତମେ ଜାଣିପାର ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିବି ମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ସେ କଲେଜ ଯାଇକି ଉଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ମୋର ସେଇ କଲେଜ ପରେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୋର ସେଇ କଲେଜ ପରେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? बस हवा निकल गई। ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ରଖୁଛି ତା ମାନେ ଭାବୁଛି ସେ ପୁଅ ପିଲା କେତେ ଡେଞ୍ଜର ହେଇନଥିବ। ଆଉ କଣ କହିବି କୁହ? ତମ ଘର ଆଡ୍ରେସ ଦେବି ତମ କୋଉଠି ରହୁଛ ସେ ଆଡ୍ରେସ ଦେବି। ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାଣିନି ସତରେ ତମେ ଘର ଆଡ୍ରେସ କହିବି ସତରେ ନେଲେ ମୋ ମା। ये फंस गया सीएम। ହଁ ରଖୁଛି ତାହେଲେ। ଶୁଣ 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 ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରଖିଦବ? ଆରେ ପିଲା ଶୁଣ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲି ତମେ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲ କଣ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲ? ତମେ ଭଗବାନ କାହିଁ ଡାକୁଛ ଭଗବାନ କଣ ଆସି ବଞ୍ଚେଇଦେବେ କି? ଶୁଣ ମତେ ଷ୍ଟୋରି ଟୋଟାଲ ମତେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କୁହ ଫୋନ୍ କୁହ ଏତେ ସେତେ ମୋ ହେଡେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କୁହ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେବି ଫୋନ୍ ଟା କାଟିଦେବି ମତେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଖତରନାକ ପିଲା। ତାମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନା ଶୁଣିବେନି? କିଛି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନାହିଁ ସବୁ ରାଇଟ୍ ନମ୍ବର ତମେ ମୋ ଲାଇଫ ଟାଇମ ବର୍ବାଦ କଲ ମୁଁ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଯିବି ଏଫଆଇଆର ଦେବି କଣ କହୁଛ ପିନକୋଡ ନମ୍ବର 752019 ପରା ମତେ କଣ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛ ନା କଣ ତମ ମାନେ ତମ ଝିଅ କଣ ସବୁ ଜାନେ ତା କରିଦ ନା କଣ ମତେ ତମେ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଟାଇମ ବର୍ବାଦ କଲ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। बहन डर गई। ଆରେ ମୁଁ ତମ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ତମେ କଣ ମତେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛି କଣ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢିବ ନା କଣ? ଶୁଣ ଆପଣ କହିବନି ବୁଝିଲା ନା ମୁଁ ମୋ ପାଟିରୁ ଏମିତି ଭାଷା ବାହାରୁଛି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମୁଁ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। କଣ ଏବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବ ନା ମୁଁ ଏବେ ରାତାରାତି ମୁଁ ଆକ୍ସନ ନେବି ମୋ ହାତରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। କୁହ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କୁହ ବାସ୍ ରଫା ଦଫା। କଣ ଭାବୁଛ କଣ ଭାବିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ତମେ କଣ ଭଲରେ ଶୁଣିବନି ନା? କହୁଥିଲେ ବାସ୍ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କି ତମ ପାଖରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ନା? କୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ବୁଝିକି କହିବା ପଡିବ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଯଦି ତମ ପାଖରେ କିଏ ନାହିଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦଉନ ବାସ୍ ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ ଟା କାଟିଦେବି ବୋଲି କହୁଛି ନା। ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ? ମାନେ ମୋର କଣ ଗଳି ପଡିଛି ମୁଁ ଖୋଜିବି? ହାଁ କଲ୍ ଯାହା ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ଠିକ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲାଗିଛି ଠିକ ସେଣ୍ଟର ହିଁ ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ କହିବି କୁହ? ଆପଣ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଇଟା ମୋ ନମ୍ବର ବି ନୁହଁ ବାବାଙ୍କ ନମ୍ବର
ଶୁଣ ତମ ବାବାଙ୍କର ହଉ କି ତମ ବାପାଙ୍କର ହଉ କି ତମ ମାମିଙ୍କର ହଉ କି ତମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ହଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି ଯଦି ଦରକାର ପଡିଲେ ତମ ଘରକୁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ନା ଆଉ କଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ ଟା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ନମ୍ବର ବି ନୁହଁ ଏଇଟା ମୋ ଫୋନ ବି ନୁହଁ ତ ଫୋନ ଟା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଉଠେଇଲି ହଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ନା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଲି ନା ବୋଲେ କଣ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଲେ କଣ ମୋ ଫୋନ ଟା ରଖିଦେଇ ନା କଣ ଫୋନ ଟା ରଖିବେନି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି କଣ ତମ ଘରକୁ ଯାଇକି ଉଠେଇ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ବୋଲି କହିଲି ନା ଚିହ୍ନିନ ମୋ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେନି ଶୁଣ କୋଉଠି ହେଲୋ ମିଷ୍ଟର ମୋ ପାଟିରୁ ଏମିତି ସେମିତି କଥା କାଢନି ବୁଝିଲା ନା ମୁଁ ଯଦି ୱାର୍ଡ କହିବା ବାହାର କରିଦିଏ ତମ କାନରୁ ବ୍ଲଡ କାଢିଦେବି ମୁଁ ବୁଝିଲା ତମେ କୁହ ମୋର ଶୁଣିବାର କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କଣଟା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ କୁହ ବୋଲି କହୁଛି ତାମାନେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅ ମୁଁ ଫୋନ କାଟିଦେବି ହ୍ୟାଲୋ 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 ଫୋନ ଟା କାଇଁ କାଟିଲ ଆରେ ତମେ କି କହୁଛ କହୁନ ତମେ ଫୋନ ଟା କାଇଁ କାଟିଲ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ନର୍ମଦା କହୁନି ତମେ ଯିଏ ବି କହୁଥାଅ ତମେ ଫୋନ ଟା କାଇଁ କାଟିଲ ଫୋନ ଟା କାଇଁ କାଟିଲ ତମେ ଜାଣିନ କଣ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଇ ଯାଉଛ କଣ କହିବୁ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳେ ଗାଳି କଲି ମୁଁ ଗାଳି କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଗାଇ ଯାଉଛ ଏକାଥର କିଏ ଜାଣିନୁ ସେଥିପାଇଁ କଲଟା କାଟିଲ ବୋଲି କହିଲୁ ମାନେ ମୁଁ କଣଟା ଗାଉଛି ମୁଁ କଣ ହିମାଂଶୁ ସାଗର ଯେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ପଳେଇବି ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣୁନ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୋ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦିଅ ତାପରେ ମୋ ରାଗଟା ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ତମର ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସିଯିବ କଣ କାନ୍ଦୁଛ ନା ହସୁଛ ତମେ ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ ଯାହା ହଉ ମୋ ଜାନୁ ପୁରା ହସୁଛି ତମ ଜାନୁ ମାନେ ଦୌଡିଆ ଯାଅ ଏତେ ଖୁସି ପାଖରେ ଥାନ୍ଦ ନା କଣ ନାଇଁ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके ଯାହା ମୁଁ ତମ ପାଟିରୁ ଏତିକି ହସ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ରେ ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦିଅ ତମ ସେ କଣ ଅଠରେ ପ୍ଲିଜ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମ ନା କଣ ଭାଇ ମୁଁ କି କହୁଛି ତମ ଭୂତ ନା ଡାଇନେସର ନା କଣ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ତା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତମେ ମୋ ଶାଳୀ ଶୁଣ ତମେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତମ ନା କାହିଁକି ସିଏ ତ ମନ କଷ୍ଟ କରିବ ବାସ୍ ସେଇ ହସରେ ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦିଅ ଆରେ ତମେ କହିଲେ କଣ ତାକେ ସିଏ କହିଲେ କଣ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଯିଏ ବି କହିଦିଅ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ସିଏ କହୁଛି ତୁ କହିଲେ କଣ ମୁଁ କହିଲେ କଣ ଯିଏ ବି କହୁଛ କହିଦିଅ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ତୁ କହିଲେ କଣ ମୁଁ କହିଲେ କଣ ଯିଏ ବି କହୁଛ କହିଦିଅ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ହଉ ସିଏ କଲେଜ ଯାଉଛି ତମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ସାଇ ସେ କଲେଜ ଯାଉଛି ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ସାଇ ଆରେ ବା ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ନେଇ ଛାଡିଛି ଜାଣିଛି କଣ ହଉ ହଉ କାହା ସହିତ ଯାଉଛି କହିଲ କାହା ସହିତ ମାନେ କାହା ସହିତ ଯାଉଛି ତମେ ଦେଖି ଯାଉଛ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛି ତମ ସହିତ ଯାଉଛି ଖାଲି ଦେଖା ହୁଅ ତ ଯଦି ଯାହା ସହିତ ଯାଉଛି ପାଟି ତ ଖରାପ ମାନେ ତମ ପାଟି କଣ ହେଇଛି କି ପାଟି କଣ ହେଇଛି ହଁ ମାନେ ଖରାପ କହିଲ କଣ ହେଇଛି ପାଟି ଘା ହେଇଛି ନା କଣ ପାଟିରେ ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ସେ କାହା ସହିତ ଯାଉଛି କାହା ସହିତ ଦେଖାଉନ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି କି ସେ ଏବେ ଦେଖେଇବ କି ତମେ ଆସୁନ ଆସ ମୁଁ ଯିବି ନା ତମେ ଆସିବ ତମେ ଆସୁନ ତମ କାମ ଅଛି ଦେଖେ ତମର କେତେ ଦମ ଅଛି ଦେଖିଦବ ତାକୁ ମୁଁ ଯିବି ତ କି ଖରାପ ଭାବିବେନି ନା रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना ହଁ ଶୁଣ ମୋର ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦରକାର ଥିଲା ତମେ ପାଇଗଲ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ବି କହୁଛ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବାସ୍ ମନ ଶାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କହିବୁ କଣ ପାଇଁ କହିବ ମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ସାରିଲି କେତେ ଅୟ ନେଇଥିଲି ଏସବୁ ଭୁଲିଗଲି ନା କଣ ଓ ତମ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଏତେ ପଇସା ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ଖାଲି ଆଉ वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी ନାଇଁ ମୋର ପୁରା
कौन कहबी जे माने तुम साड़ी कौन कहबो ओडिया कहबो ओडिया अरे को सिगर को कौन कुह कौन कहबो कौन कहबी तुम कौन कहबी आई लव यू को तमे आसुलो तो आसुनो टिके देखिया हां तमे आसुलो तो आसो एते सारा पेट्रोल सारने आ एतिक पेट्रोल सार परिबो अब म काली जो रात रहला ना बहुत माने तुमर की खराब भाबी काई बेकारे जदी आसुनो के खराब हो माने एते अधराते तुम जदी मते डाकुच मु पळिना कोन सिंदी आवासिया निची आचुबन दीदी तो भलपा कोन भलपा रेस्पी करबा लगछि सुन भल पाइबा ता माने न जे राती 12 बजे गुडी से मिसिला भल पाइबा माने जण को तो हृदय तो भल पाइ करे ना दिन राती ता से मिस करिया ता से आई लव यू कहबा ता से चैटिंग करबा हां निचे बोतल पा ओयो नि देखलु जे कोन दे रहिलो कोन साइलेंस कोन रहिलो मते भी मो पाटरी बाहर से भलो हलो कि मो कहि पारो काई कोन सिकिनो की अच्छा तुम नाम कहली पर राजा पूरा अच्छा घर कोठी कहले हां घर कोठी कोन पळेसी ना कोन आज्ञा कोनानी सुन मु तुम डिटेल्स रखिची मु तुम घर जीबी तुम कोन घर आस कने माने ड्राइवर भी कोन मो बोलो से एते डिटेल्स रखो जो कोन का तो कॉलेज जाउची कोन ना एते डिटेल्स रखो जो कोन का तो कॉलेज जाउची से तुमको ओडिया रे कोची बुझा पड़नी की मो से दुआ कॉलेज जाउची मु भी ओडिया कहूची ना मु भी ओडिया कहूची तुम तारे बुझा पड़नी की कोनडा घरटा ओडी कोनांदी ना डर लागुची मो घर आसो कोठी बांद्रा 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 से कोन माने को तम पाखरे अछि ना तम साइरे अछि माने बुझि पल माने कोन क्वेश्चन फॉलोडी कहंते कहली पूरा बांद्रा कोडी से तुम हंसो कोन सुनो खर्दा दिस लाउ कोन कहि को कोठरी स्ट्रीट आउ कोन कहि को अच्छा साही सुनो तुमको एते डिटेल दर आसो तुम आसो फास्ट तुम आसो हां डिटेल्स पठेली से ना नहले गोटे काम करो हां लाइव लोकेशन ता छाड़ दियो अच्छा अच्छा आज्ञा लाइव लोकेशन छाड़ देना हो ठीक है देखो गला देखो को बडे गला देखा जाम तो हां को बडे गला ऊपर बटे हां ऊपर बडे होता रे आसिले तारे सुनो मैडम सुनो हेलो आज्ञा तुम से प्रैंक कॉल करती टेंशन नहीं नेला कोन तो जानती आमो कोन सस्ता मजबूत भाबी लेकी तुम सस्ता सुंदर मजबूत ही कहना तुम इतने शीघ्र डाउन कर जब तक डिटेल्स कहली तुमके नर्वस काई गेला नॉर्मल से सेମିତି କିଛି କଥା नाही एक्चुअली मु एमिते पिलांको मुहरे पडेनी कॉल का रिसीव करेनी आज କଥା मते कॉल रिसीव करनी आ जदी टिके किछ मते यार सर କଥା कहि दंदा ना मु संगे संगे विचार संगे ना तुम नंबर टा ये दे देथन टेंशन म କଥା तुम मते भलो आबे ना तो प्रैंक से तुमर प्रैंक से भाई बटन संगे बटन जे प्रैंक तापर भाबी थांदा जे मु प्रैंक ही सब बड़ बोलथिला मो लाइफ रे बुझना ना सुनो मु इमिति गुड को माने मु कार धमकर मु डरिया पिला भाई तमे धमक रे डरिया पिला न हो हमें तुम गली एमिति लुचि लुचि धमक दबा लोक भी न काहा को डरे का नीचे अंडर लक्ष्य रखो भी हमें आ तुम तो निजे डरी होला ना तुम वो तो सही कथा कहछ तुम सही थिरु जो मन को अन्य को डरे कि नीचे पात्र तो रखियो छ कि हमें से थिरु न ओके हो मैडम टी वीडियो कॉल कर देन तो व्यूज माने देखी मैडम आप बहुत रागी गले ताकि वीडियो कॉल करिया पे कहल देखिए वीडियो कॉल हेलो हेलो हां टी वीडियो कॉल कर दी मु व्यूज माने देखिए देती हाय बाय नहीं दरकार नहीं माने तेरा गो फिरवा हम तो रो तुम्हें मते प्रैंक करछलो हां नेम केम जानलो सुनो मोर हमरा मु तुम कहिबे डिटेल्स को फास्ट वीडियो कॉल तो कर तापर कहिबे तो रागी गले कोन मु फास्ट पछली हां ना केमिति जानलो तम ना आज्ञा तम नाम हृदय रे लिखाई फास्ट मो क्वेश्चन आंसर दे सर को रुह तमे जदी प्रैंक करथिलो हां धर भी मु कहूछ मो नंबर धर मो नाटा लिखा हेतला मो कॉलेज केमति जानलो तम घर लिखा हेतला कि मु जानिस त मते ठीक जान जे प्रैंक कॉल नथिला अच्छा प्रैंक नेक्स्ट टाइम एमदी प्रैंक दिन केबे न होय खाली मोटू खराब के हेबे माने कोन करबो A few moments later. आपण माने चाहले जागो कॉल प्रैंक ले देखन ताके बे लाइन अछन को हाय को
दीपक इंडियन प्रैंक को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम भाई को चैनल दीपक इंडियन प्रैंक ताकर जो YouTube चैनल अछि सेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे और कमेंट्स भी देबे केमते लागला कहला आ कौन कहबो कौन कहबे कच्चे कहबे ओ सॉरी रियल सॉरी एते रागनी ब्लड प्रेशर बढ़ियो मोर ब्लड प्रेशर पूरा लो मोर बीपी लो मोर नॉट हाई एते रागी जाउछ मु रागी छी कौन कहै छी रागी हम कुछ कहै और रखो जी बाय देखलो तो वीडियो केमती लागला हम कमेंट कर निश्चय जणातो लाइक करन शेयर करन जमान हम प्रथम वीडियो देखछन सब्सक्राइब कर दिंदु आ वीडियोटा केमती लागला हम कमेंट कर निश्चय जणातो आ एमिति जदी आपन मानन को प्रैंक वीडियो दरकार हो तो इंस्टाग्राम आईडी रे मेसेज करन इंस्टाग्राम आईडी त आपन मानन बाकी अछि आ जर इंस्टाग्राम आईडी नाही डिस्प्ले पर स्टेटस जाई फॉलो करन मेसेज करन हम प्रैंक विषय कथा करबा ओके बाय